लोगोफोर वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल नै दा जों खासिकत्रा बाजाराव थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर गोदानै नायदोंबा भिडिअखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो देखायलांबाय थानोसै चलो रायजोफोर गोदोनि बायदि लामा नंला दाना सक सखा शिलंआव बेरायहैब्ला जेरै लामा मोनो बिदि लामा मोनो जोंनियाव बासुगाव टु खासिकत्रा लामाया हाइ फाइ मोजा बेरायनो Taradoka Siliguri Gangsalangra Finally बाजार मोनफैनाय लोगोफोर बाजारानो गैया दासिमबो खालिसो नायदो लोगोफोर नोंथांमोननो देखायगोन आं बाजाराव माबायदि मानसि जायो
सिंस' जालाय बाजारानो नै आयं मा लाखो ए दे बिल्डिंआनो दासो सोलिगासिनो नै बानाय फुनाय क्लियार जाजोबाखै कासिकत्रा बाजारनि बाजारानो थाबखौनो जायालै गिदिर बाजारावसो नै एसे मोजां जाहांगासिनो मानसिफ्रानो गैथारा लोगोफोरनि मानसिफ्रानो दासो जास्ट स्टार्ट जाहांदों बाजारा কিমান কেজি 30 खालि गोजा बाजारानो दा जागोन जानाया Nih, partner Faruk Bakeria. Halna? আজকে তো তোমার হ্যাঁ না এরা কত দিছি রে 300 ভিডিও না হ্যাঁ আজকে মোর রাইজের পূজা না আজকে খানা আছে হ্যাঁ मानसिफ्रा खम बहुद खम बाजारावनो सिंगिया मोजां मोजांथारलै लोगोफोर এটা কত রে পোয়া 200 তবে 200 না লোকের পোয়া 200 लोगोफोर नाया लकेल Yes. কোন জহর বলছি রে হ্যাঁ 30 ওই কই কোন জহর বলছি লরুন না রে আরেকজন 25 দাম টাকা কমায় উঞ্জান 25 টাকা আর ওই বোকাটো 30 টাকা বোকা 25 ডর আধা কেজি না হাজার কত না কত করে হ্যাঁ 140 140 টাকা না নিলে শুনলাম খাইছি বলতে nomor
माबानि होनना बिन्दाना मियालायनिया औ টাকাটা রাখ 10 টাকা দিয়ে আসুন Ayo, kita nganggur. Bazaran daw mansuraw khum gudol de. Bite bayo, bite. 다 사장도 실내자에 가서 들어가라. एक्सो ब्रांड एक्सो कंपनी ini 70 টাকা কেজি 70 টাকা মুন্না मोजां मोजां सवारिनो 70 টাকা কেজি যাবে এই 50 টাকা কেজি माइनि दामसोनो बेसेबां কিমান হয় ৰেট দাদা কোনটা 10 মন মাটি লৈ আহে ৰঞ্জিত নেকি দা ৰঞ্জিত মাটি লৈ আহে মাটি ভাল মাটি তো ভাল হয় কিমান দিয়ে এমনি তো 150 টাকা করে বিক্রি করে আছে পাল্লা 40 দিম মই আৰু এটা কিবা খাসিয়া কৰা হে খাসিয়া কৰা না খাসিয়া কৰিছে কিচ্ছা পে না তোমার 450 টাকা দাম উঠতে পারবে দাম হইতে আছে না